Ayo nih. Bio-bio rame Wis nih. ngene lah. Wis. Alah. Lumayan. Ya. Nah, dulur kepermainan kejagongan warung VW aku Cak Sobri. Aku ning sini, mrene Cak. Oh, rata ning situ ya, Iya. rata minggir situ. Nah, dulur, muga-muga sampean kabarnya sehat walafiat. Rezekine tambah lancar nek nggon awal-awal tahun 2023. Nah, selain itu kami juga mau mengucapkan kongsi singnen. Kok kongsi kaca beda ya? Podo ae. Podo ae. Nah, sakjane kongsi singnen itu selamat tahun baru. Oh. Singnen. Kalau faja itu kayak kaya raya. Kaya raya. Sama ojo buru-buru kaya sih. Kaya sih. Prosesnya kaya itu belakangan ini ya. Iya, tapi Hasilnya nggak ngerti. kaya duluan juga nggak apa-apa Nggak sih. apa ya. Baru melarat nggak gelem aku. Nah, dulu emang nek nggon Amerika iki wis warga Amerika itu juga keturunan Tionghoa ya, itu akan merayakan hari Imlek, perayaan Imlek, tapi juga warga yang lain. Imlek itu kan sebenarnya adalah tahun baru bulan ya, Cak ya, berdasarkan tanggalan bulan. Oh, tahun baru ya? Iya, tahun baru, tapi berdasarkan tanggalan bulan, beda-beda kan. Islam kan ada hijrah. Ya, tahun baru tanggalan barat juga ada gitu. Tahun baru. Kalau dari negara-negara Asia Timur dan juga beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam misalnya, itu punya tahun barunya sendiri. Sendiri ya? Pakai tanggalan bulan. Tahun Jawa jadi ya enek deh. Enek, tapi tiap bangsa, tiap negara itu kadang-kadang memang duwe dhewe ya. Meskipun segede ya kuwi nek telu ki mau. Nah, ngomong-ngomong soal tradisi, Dulur. Ini memang bahasa Mandarin itu juga ada turunannya, kayak podo kayak bahasa Jawa kan bahasa Indonesia ngono-ngono bedane. Nah, salah satu dialek yang cukup terkenal itu adalah bahasa Kanton. Kantonis. Kantonis. Language. Ya. Nah, tapi semakin modern budaya, semakin tergerus. Oh, podo ninggal nih. Podo kayak bahasa Jawa ya kadang-kadang mikirnya sampean. Lebih ke mainstream ngono. Ya, bahasa jadi, Mandarin si mainstream. Nah, sekarang ini ada orang yang ingin mempreserve atau mempertahankan dan melestarikan bahasa Kanton itu supaya masih terus bisa dilanjutkan. Menarik gitu. Tonton dulu ya. Banyak di antara pendatang awal dari Tiongkok ke Amerika Serikat, termasuk ke negara bagian California, berasal dari Tiongkok bagian selatan, di antaranya Hong Kong, dan berbahasa ibu bahasa Kanton. Cantonese means a lot to the 85 million native speakers in the world. In North America, it also means a lot to the heritage language speakers. A lot of them talk about how Cantonese connects them with their roots, with the culture, with the communities, with their parents, with the grandparents. That is very important to their own confidence and cultural identity. Danik mendirikan Cantonese Alliance of North America, organisasi penganjur pengajaran bahasa Kanton, tak lama setelah ia pensiun dari mengajar bahasa Kanton di Stanford University selama 2 dekade lebih. Cantonese is not a dialect of Mandarin. Some people think that way. They have their unique history, their unique development. Fokus pengajaran bahasa kini terpusat ke bahasa Mandarin, bahasa dominan di Tiongkok dan Taiwan. City College of San Francisco tadinya memiliki 4 pengajar bahasa Kanton, kini hanya ada 1 pengajar. Many doctors that come to my Cantonese class because they told me they have many Cantonese speaking patients, so they need to communicate with the patients. And then also nurses are required, if they can speak Cantonese, they can earn higher salary. And then I have some real estate agents, social workers, lawyers who have clients that speak Cantonese, and Caucasian people that have spouses that speak Cantonese. Selain itu ada juga warga Tionghoa yang ingin lebih fasih berbicara dengan anggota keluarga. Half of my family came over from Hong Kong, and so my dad speaks Cantonese, my family speaks Cantonese, and I never really learned it fully growing up and wanted to be able to have conversations with my grandma. Sometimes there's grandmas on the bus that need help, and it would be nice to be able to fully communicate with them and help them out. Tak hanya di kelompok masyarakat diaspora, ada kekhawatiran bahasa Kanton juga terpinggirkan di daerah asalnya di Provinsi Guangdong. Hanya di Hong Kong saja bahasa Kanton tetap kuat dan digunakan sekitar 90% warga setempat. Demikian laporan tim VOA. Nah, dulur isih mangayu biagyo hari Imlek. Tahun baru Cina ya dulur ya. Cina Indonesia yos.
memang seberapa puluh tahun itu dirayakan ya. Iya. Terbuka lah, biasanya kan enggak. Zaman Orde Baru kan delik, tapi kan setelah reformasi itu bagian dari subculture yang di Indonesia yang perlu di ya, pemane olah. ono angpau sopo Wah, kan lah gak ada kuwi, angpau. ya, Sampeyan mosok nolak. Lah ya, kuwi ya, iki angpau. universal, kayak bodo ya ono jeneng angpau. Iya. Kayak tahun baru liyane enggak kayak angpo. Iya. Angpau ya. Amplop tok lho. Amplop tok. Yang penting isinya dulur. Nah, hari ini kita punya cerita-cerita lain soal tradisi merayakan Imlek di Imlek. Amerika dan juga warga Asia di Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Neng, Aja, kalau di pecinan itu selalu gini loh, apa? enak ambune. Ambune. Hmm. Ambu gorengan. Gorengan pokoknya wis langsung Macem-macem. begitu mlebu pecinan nek nggon tinggal wae iki mesti langsung panganan iki ambune langsung wah Menyemangat. menghantam, merobek-robek hidung. Wah. Nah, uniknya di Amerika Serikat itu juga ada sebagian rumah makan Chinese food yang jualannya itu juga halal food ya, Cak ya. Kayak misalnya New Dynasty. Ya. Neng burine KBRI. Nah, itu ada yang nasi gorengnya, misalkan itu yang versi Indonesianya atau versi juga ada yang Chinese foodnya itu memang halal. Iya. Terus ono memang nek nggon daerah Maryland juga khusus makanan Cina itu yang halal. Jadi emang karena emang sing pelanggannya enek ning. Ya, komunitas Muslim. komunitas Muslim di Amerika Serikat itu karena beragam dan mereka itu kan juga pengen ngerasa panganan sing liyane. Lah iya bener. Mangane kebab bosen lah sampean. Masak dhewe juga kesel juga. Iya, makanya itu makanan Chinese food itu juga ada variasi halalnya. Nah, tapi Amerika itu sing menarik nih karena pertemuan berbagai makanan di dunia yang enek kene dari Afrika semua limang benua kene. Nek kene nek kayak fusion nih. Fusion. Jadi campuran. Heeh. Jadi mbuh jenis makanan Cina dicampur karo makanan Meksiko, makanan Amerika, Indonesia juga ono campuran iki karo iki, Thailand dicampur karo iki, terus iki ono menarik. Makanan Peru, sampe nang Peru kan petik iku sing enak, petik bakar panggangnya enak kan. Lah ki saiki yo sono sing jenenge dicampur karo jenenge Chinese makanan Cina. Oh, toh ngono. Piye yo rasane? Lah ya murah ngerti. Tontok Tontok ae dulur. You know, I've always had this passion for wanting to do something creative, whether it was in food or entertainment or film. I've been in the investment management business, the finance side of things, for almost 30 years. I had this idea of going into, restaurant cooking. I realized at some point, it was time to do it. Part of the reason was, my father passed away 10 years ago. And then reflecting on that and saying, oh, well, when he passed away, I'm only like 20 years away from that. And this was my chance to do it. It was kind of part of my evolution and reinventing myself. Chifa is sort of a combination of Peruvian and Chinese dishes. And the Chinese dishes, again, is from both sides of my family and my wife's family. And then the Peruvian part is when my wife's family moved from Hong Kong to Peru, they picked up Peruvian recipes. After 45 years, we open again. So in the early 70s, my mother-in-law also had a restaurant called Chifa. I very good business in Peru. When they immigrated here, they gave up everything, but I think they've always wanted to find a way to come back and relaunch it. For her, it's been a journey. She's here every day, bring things, take a look at things. And during service days, she's definitely here to, meet customers. We definitely went into this not knowing that pandemic was going to hit. The quarantine hit just after we got the permit to start construction. We were caught in the middle of it, and I think the only way we could go is to move forward. I had retired from my previous job. This is my livelihood. We had to continue the best we could. This is really a family business. My daughter works right alongside me on the cook line. Our youngest son does the expediting. The guys who work on the cook line, they all went to high school together. They work so hard, but I'm so proud of them. Because it was tight-knit and people that we know. And I think that was one way that we've kept ourselves sort of somewhat insulated.
I can imagine in the pre-pandemic world, it was always rush, deadline, and sometimes it's not always the best thing to rush everything. For me, I think patience is a virtue, and there's always a silver lining to, challenges that come up. Nah gini, Mas yo nggak gede tapi yo nek kene ana makanan Cina, makanan Chinese food lek pengen golek yo nek kene iki sing paling gampang masuk nek daerah lain yo ono sing jenenge restoran sing dewi-dewi ya ning ya. Tapi konsentrasi nek kene ya. Lan enak sakjane. Ngono ya? Iya. Tapi lebih gampang lah misalkan angel pengen golek makanan Chinese food nek ndi ya srene wae lah. Langsung tinggon liyane, lebih gampang dulur. Nah, dulur habis ini kita pengen tahu bagaimana kiprah orang Asia di Amerika dalam kancah politik. Oh, wah ini berat. Tapi seseng. CJG. Nah, dulur isi dengan kisaran sekitar Chinatown atau pondok Cina ya. Pecinaan. Nah, ini di daerah Washington DC memang jenenge pecinaan itu gak terlalu pecinaan soro, Gak terlalu gede, cuman gak terlalu paling gede nek nggon anu ning ya, nek nggon sama si sekarang New York ning ya. Dan memang kalau misalnya kita ngomong di daerah Washington DC pun ini bukan pusatnya, Cak. Karena dulu memang daerah orang-orang keturunan etnis Tionghoa itu di sini, tapi sekarang mereka udah nyebar. Daerah liane pinggiran kota. Nah, kini ada tinggal beberapa orang lah daerah kini ya. Ono apartemennya juga wis sepuh. Tapi lah anak turune gak gelem nek kene padha luar kota ini ya. Ya, saya juga mahal ya di sini ya. Iya. Ya. Dan memang ada beberapa tempat yang kurang aman di daerah ini gitu. Tak delok meneh kono ana wong sing piye foto aku rotok. Padahal iku praduga. Iya, sampean iki. Jenenge praduga itu selalu ada dalam politik. Wah. Politik itu penuh dengan prasangka. Penuh dengan ya namanya politik kan kotor jadinya ya. Padahal dibersihkan juga bisa. Ya, tapi ngomong-ngomong soal politik itu sekarang semakin banyak orang Asia, orang Amerika keturunan Asia sing berkecimpung. Nah, karena emang dari dulu tuh ono citrane, jenenge wong keturunan Asia iki nggak gelem berpolitik. Meneng-meneng wae padahal jumlahnya saya paling pesat dibanding saiki yang paling pesat ndure malah keturunan Hispanik kan. Sekitar 13% nggak salah di Amerika ya. Cuman representasi nek nggon lembaga-lembaga politik iku mung 5%. Padahal kebutuhannya juga lumayan banyak ya, Cak ya, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi mereka sekarang lagi memperjuangkan gimana caranya supaya mereka itu suaranya juga didengar. Ikut dalam pemilu. Pada musim pemilihan paruh waktu 2022, kandidat dan pendukungnya berkumpul di dekat TPS di Houston, Texas untuk mendekati pemilih. Warga AS asal Tiongkok, Hans Chen, mendukung siapapun warga Asia Amerika yang maju dalam kontestasi politik. Menurut survei nasional, kebanyakan warga AS keturunan Tiongkok tidak punya afiliasi politik. They're the largest ethnic community that identifies as independent at 42%. Hasil survei pemilih 2022 menunjukkan lebih banyak dari kelompok Asia Amerika yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pendukung Partai Demokrat. Namun menurut pendukung Partai Demokrat, ada perpecahan generasi dalam keluarga, terutama terkait isu aborsi. I'd say older generation are more like pro-life, right? But I think the kids in the young, like the generation after the first generation here in America, kind of have a different view on it. Sebagian keturunan Vietnam lebih lekat dengan Partai Republik. Salah satunya adalah Bach Williams. The number one thing that I am worried about is for this country to turn socialist. We escaped Vietnam after they became socialist and came to the US. Meski beda partai yang didukung, namun warga Asia di Amerika sepakat untuk It's really about stopping Asian hate. If you grew up in America, just like me, somebody has called you a chink, right? Somebody has did the ching chong ding dong thing at you, and people have done the slanty eyes thing with you. That is just one step away from people spitting on you, from people punching you. Bagi Jingjing Clements yang adalah pendukung Partai Republik, ia merasa cukup aman di tempat tinggalnya di Texas. Namun ia merasa akan lebih khawatir jika tinggal di New York atau California, di mana tingkat kriminal anti-Asia naik berkali lipat selama pandemi COVID. My parents, 80 years old, that do
concerned if she go outside without anyone. Meski dipandang sebagai masalah, namun sentimen anti-Asia dianggap juga sebagai isu politik. Anti-Asian is another ploy of the Democrat to divide people. Bagi warga Asia di Amerika, isu utama masih berkutat pada tunjangan kesehatan, ekonomi, kriminal, dan pendidikan. Isu-isu mendasar masyarakat dimanapun mereka berada. Demikian laporan VOA. Ngomong namanya juga kebijakan publik itu kan memang prosesnya kan memang dari partai politik toh. Oleh ragil melu mung wis ra apa-apa lah aku cuek tentang politik nggak mau terlibat. Ya engko ora kepentingannya nggak dibela nih. Iya toh. Dan terutama selama pandemi ini juga ada sentimen-sentimen yang negatif ya Cak ya terhadap orang-orang Asia. Oh, ada jumlah kasus ya. Kasus kayak penganiayaan, pelecehan. Ya, itu meningkat masih sampai saat ini pun jarene isih lumayan meskipun nggak seakeh pas puncake pandemi kae. Iya, tapi ya itu yang membuat sebagian besar warga Asia itu saya kayak yuk ayo wis panas. Masuk meneng. Ya. Kita harus bergerak. Ya. Nah, dulu habis ini kita mau nonton jagat neko-neko lan belajar bahasa Inggris tapi sawise sing siji iki. nonton nyae natas iku lho. Tapi ditus ben rada berkurang. Oh ngono. Terus iki wae ya nek iku. Wah ini aku. Ngiler sama adem-adem kok ngene. Tambah luwe. Wes ratahan aku ngebarengin langsung tak sikat kabeh gitu loh. Wah, kolesterol. Ora apa kolesterol kan ada obatnya. Kenikmatan hidup enggak ada obatnya. Enggak ada obatnya lek kolesterol lek sing leleane iki ya hati-hati tapi yo jangan terlalu super hati-hati lah dulur ya. Engko ora nek kenikmatan sampean ra iso mangan, ra iso ngene-ngene wis. Jangan lupa olahraga dulu. Nah, itu menyeimbang. Nah, ngomong-ngomong soal menyeimbangi, kita seimbangi juga dengan sinau bahasa Inggris ya dulur ya. Dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. An individual human hair is very thin. This sounds very hard to do and kind of pointless. Let's listen. Jonathan, I don't know which notebook to use. It's a notebook. What's the difference? Huge differences. This one has lines. This one does not. This one has a spiral binder. This one does not. Okay, now you're just splitting hairs. When you split hairs, you focus on really small and unimportant differences between two or more things. This is a useful expression during an argument. If you are arguing with someone over something very small, you can say, "Let's not split hairs. It's not worth it." And that's English in a minute. Saiki dulur. Giliran nih. Jagat neko-neko. Napi nang Los Angeles iki berusaha kabur lewat jendela mobil polisi sing lagek lewat jalan telur. Dekne ceritane arep dipindah nang penjara liya. Kasil mbrobos jendela tapi mergo tangane diborgol, dekne tiba nang aspal. Masih wis didegep ambek polisi meneh, dekne berontak lan bengok-bengok. Iki jenenge syukur kabur tanpa rencana, Lur. Demo ta iki, duduk Lur. Puluhan wong nang kutha Ibi Spanyol iki meringati dina suci tanpa dosa. Nang acara sing wis dadi tradisi 200 tahun iki, peserta saling bandem-bandeman tepung lan endhog. Peserta diimbau nganggo pelindung mata supaya ora klilipen tepung. Masih ngono, kudu tetep siap awake pliket mergo koncalan endhog. Ono 600 kg tepung lan 10.000 endhog dikorbano nang acara iki Lur. Wis iki siap didadekno donat. Gedung bioskop nang Bangkok, Thailand iki kapan kae nganakno dino spesial nggo penonton, ya kuwi entuk mangan popcorn lan ngombe sak poli. Terang ae Lur, iming-iming iki langsung digeruduk barek para badoger. Barek ngetokno duit 70.000-an, mereka oleh nggawa adah apa ae, koyok panci, wajan, kotak kardus bekas lemari es, lan bahkan tempat sampah. Ora sisan nggawa gerobak cikar ae ta.
Nah, dulur emang namanya juga tahun baru nih ya. Itu meskipun itu buatan manusia, tahun dan angka-angka sebagainya itu kan manusia yang menciptakan. Tapi kadang-kadang kita andang sesuatu lah nih. Kita andang sesuatu yang kadang-kadang emang bersejarah bagi bangsa, bagi adik juga individu nih ya. Ya kadang-kadang kita juga karena ada tahun baru itu jadi semangat untuk refleksi. Like sampean kemarin semangat terus menurun gara-gara tahun baru udah lewat, ada tahun baru Imlek dulur. Jadi berturut-turut ya. Itu enggak apa-apa, jadi perlu momentum gitu. Nanti kalau misalnya melorot lagi tahun baru Hijriah. Pokoknya selalu ada yang mengingatkan manusia, intinya kan itu aja ya, supaya kita punya energi atau semangat baru tuh loh. Ya, untuk melanjutkan kehidupan. Nah, dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misal sampean dua pertanyaan, pengen tahu cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau Facebook kata kuncinya warung VOA teko pecinan nek nggon bahasa Indonesia aku tak Supri. Aku neng Jini neng buri kamera ono Cak Rifan. Jangan lupa dulur.